Ada pasien, gawat di UGD. Tolong sus boleh. Bagaimana? Waktu kematiannya 15.30. Ampun. Kamu kenapa? Tolong. Tolong. Dok, permisi dok. Siapa? Ruang IGD di mana ya dok? Ini ruang IGD Pak. Ada apa ya Pak? Oh iya, ada saudara saya namanya Kelvin. Baru aja tadi beberapa jam yang lalu. Tolong duduk di sini. Enggak bisa. Ini harus cepat bu. Pak, tenang Pak. Ada Pak. Jadi kebetulan nama Bapak Kelvin ya. Bapak baru kabar. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dr. Utama. Saya Dr. Andin. Maaf Pak, tadi siang kami menangani kerabat Bapak, namanya Kelvin. Kelvin ya. Lalu kami minta maaf sekali, kami sudah melakukan yang terbaik. Namun kerabat Bapak ini ya bisa diselamatkan. Loh, kenapa bisa begitu dok? Ini penanganannya bagaimana? Jadi tadi Pak kebetulan kan saudara Bapak itu dibawa sama orang Pak yang nemuin saudara Bapak itu lagi terjatuh di jalan, dan dari hasil pemeriksaan kami nampaknya saudara Bapak ini gagal jantung Pak. Ya, saat kita periksa denyut nadinya sudah tidak ada Pak. Lalu kami tadinya mau melakukan CPR tapi sudah tidak bisa. Ya Pak. Loh, kenapa bisa begitu dok? Kan dibawa ke rumah sakit sudah tepat waktu. Sebentar ya Pak, tenang dulu Pak. Jadi Pak, yang menemukan, jadi begini Pak, kan karena gagal jantung, si saudara Bapak ini sebenarnya harus dilakukan penata-laksanaan awal, yaitu dengan resusitasi jantung dan paru. Ya, Lalu ini kenapa tidak tertolong dok? Bagaimana penanganannya? maafkan kami sekali Pak, tapi yang menemukan keluarga atau kerabat Bapak itu tidak mengerti Pak tentang restitusi jantung dan Jadi paru. ketika dibawa ke sini, ya jantungnya sudah gagal. Lalu penanganan rumah sakit bagaimana? Maaf Pak, pas kami sudah menemukan saudara Anda, sudah tidak ada tunjuk nanti ya. Kami juga sudah mencoba CPR lagi, dan ya kami sudah tidak ketemu. Jadi saudara saya meninggal dok? Ya. Ya Pak. Dan kami mewakili rumah sakit ingin berduka cita untuk Bapak. Untuk bercita atas kehilangan semari Pak. Kali Ibu Pak. Kenapa penanganannya bisa terlambat dok? Karena sangat disayangkan Pak, orang yang menemukan saudara Bapak itu tidak familiar dengan prosedur resusitasi jantung. Bagaimana dia? Kok dia nggak ngerti sih dok? Karena memang prosedurnya kurang familiar Pak di kalangan sains, karena memang sangat disayangkan. Kalau aja Kelvin ditemuin orang yang lebih terdidik. Inilah yang harus dilakukan ketika menemukan seseorang yang membutuhkan proses CPR. Posisikan lutut sejajar dengan bahu. Cek denyut nadi dengan meletakkan kedua jari di atas bagian leher dan cek pula pernapasan pasien. Posisikan kedua tangan di atas dada dengan lengan tegak lurus terhadap tubuh pasien. Lakukan resusitasi dengan menekan dada secara cepat dan berulang.
Hippocratic Oath. I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will abide for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those quick traps of overtreatment and therapeutic nihilism. I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. I will not be ashamed to say I know not, nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given to me to save life, all thanks. But it may also be within my power to take life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that I do not treat a favorite chart, a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems if I am to care adequately for the sick. I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I will remember that I remain a member of society with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I now experience the joy of healing those who seek